जी दोस्तों, आप देख रहे हैं यू डिजिटल और मैं हूं मुस्तफ़ा सफदर बेग। बात कुछ यूं है कि आज का मौजू यानी ग्रेटर इसराइल महज आलमी सियासत का एक बाब नहीं, बल्कि तारीख के औराक पर लिखी एक अलमनाक दास्तान है। ग्रेटर इसराइल का तस्वर उस ख्वाब की तरह है जो कुछ सहयूनी इंतहा पसंद हलकों की आंखों में फैलता है और मशरक़ वस्ता के उफ़क़ पर खौफ की परछाइयाँ डाल देता है। ये वो ख्वाब है जिसमें इसराइल की सरहदें दरियाए उर्दन से बहीराए रूम तक महदूद नहीं रहती, बल्कि शुमाल में तुर्की की दहलीज तक और जनूब में मिस्र और सऊदी अरब के सहराओं तक वसी दिखाई जाती हैं। ये ख्वाब महज एक जुग्राफियाई नक्शे का असर नो खाका भी नहीं है, बल्कि ये ख्वाब जुल्म, इस्तबदाद और तोसी पसंदी का एक स्याह नविश्ता है जो खित्ते की ज़मीन को मुसलसल से रंगीन किए जा रहा है। ये नज़रिया नई सहूनी ख्वाहिश भी नहीं है, बल्कि उस बेज का शजर है जो थियोडोरो हर्ज़ल के ख्वाबों में पहली बार फूटा था। थियोडोरो हर्ज़ल ने एक यहूदी रियासत का ख्वाब देखा था, लेकिन वक्त की गर्द ने उस ख्वाब के गिर्द इंतहा पसंदी की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने अमन के दरवाजे बंद कर दिए। साल 1967 की अरब इसराइल के बाद ये शजर जहर आलूद फल देने लगा। फ़लस्तीनी ज़मीन पर गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के जंगल उग आए और यरूशलेम पर कब्ज़े का नापाक परचम लहरा दिया गया, जिसके बाद गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली तसल्लुत का साया गहरा होता चला गया। ये सब ग्रेटर इसराइल के उस नक्शे की इब्तदाई लकीरें थीं जो से खींची जा रही थीं। दुनिया इस पर कुछ भी सोचे और खित्ता अरब कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल के इस मंसूबे को हमेशा ठुकराया है। पाकिस्तान शुरू दिन से ही इस मंसूबे को मशरक़े वस्ता के अमन व सकून के लिए एक संगीन करार देता चला आया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामी तावन तंजीम के इजलास में ये मौक़िफ़ निहायत वज़ाहत और जुर्रतमंदी के साथ पेश किया कि ग्रेटर इसराइल का तसव्वुर ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफवर्जी है, बल्कि ये आलमी ज़मीर के ख़िलाफ़ एक ऐलान बगावत भी है। पाकिस्तान समझता है कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत पर डाका डालना, उनकी आज़ादी को रोंद डालना और उनकी सरजमीन को हथिया लेना दरअसल बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ बखेरने के मुतरादिफ है। मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस मंसूबे ने इंसानी अलमियत की एक ना ख़त्म होने वाली फसल बो दी है। गजा की गलियों में मासूम बच्चे भूख और दरमियान सिसक रहे हैं। हस्पतालों पर स्कूलों की ईंट से ईंट बजा देना और इंसानी इमदाद के काफिलों को रोक देना, ये सब कुछ उस की एक झलक है जिसे ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए बरता जा रहा है। जैसा कि इसहाक़ डार ने कहा कि गजा में कहत की सी कैफियत है और दुनिया के कानों तक ये फरियाद पहुंचाने के लिए किसी और सबूत की कतन कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये मंसूबा सिर्फ फ़लस्तीन के लिए नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक दहकता हुआ शोला है। लुबनान, शाम, उर्दन और मिस्र सब इस की लपेट में आ सकते हैं। इसराइल की तोसी पसंदाना पॉलिसी मशरक़े वस्ता के नक्शे को मान कर देने की सलाहियत रखती है। ऐसे में पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ कि अरब ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, महज एक सफारती जुमला नहीं, बल्कि असूल का इजहार और ईमान का ऐलान है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब एक ऐसा है जिसकी तपश सरहदों से आगे जाती है और जिसके धुएं से अमन का आसमान मुसलसल धुंधलाए चला जा रहा है। ये ख्वाब अगर हकीकत का रूप धार लेता है तो खित्ता ना सिर्फ जंगों की भट्टी में झोंका जाएगा, बल्कि आलमी अमन का काफिला भी इस धुएं में खो जाएगा। पाकिस्तान का ये दो टोक पैगाम दुनिया के कानों में गूंज रहा है कि मशरक़े वस्ता के अमन का रास्ता ग्रेटर इसराइल के ख्वाब से नहीं, बल्कि फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की बहाली से होकर गुजरता है। पाकिस्तान के इस दो टोक मौक़िफ़ की जड़ें महज सियासी हिकमत अमली में मुज़मर नहीं हैं, बल्कि इसकी रूहानी असास में पेवस्त हैं। एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान हमेशा उम्मत मुसलमान के दुख सुख का अमीन रहा है।
ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں سیاست محض اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ انسانی ضمیر کا مقدمہ ہے، جہاں تاریخ محض ماضی کا نوحہ نہیں بلکہ مستقبل کا فیصلہ بھی ہے، اور جہاں قلم صرف لکھتا نہیں ہے بلکہ دلوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتا ہے۔ فلسطین کا زخم ہمارے دل کا زخم ہے، اور بیت المقدس کا اجڑا ہوا صحن ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں فلسطین کا مسئلہ محض ایک سیاسی نکتہ نہیں ہے بلکہ ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ فلسطینی عوام کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا حق دیا جائے، ایک ایسی ریاست جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ جی ہاں، وہی یروشلم جو صدیوں سے انبیاء کرام کی سرزمین اور مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں مذاہب کا مرکز تقدیس بھی رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کا یہ موقف صرف مذہبی غیرت کا شعلہ نہیں ہے بلکہ انصاف کی وہ مشعل ہے جو ہر اندھیرے میں روشنی بانٹتی ہے۔ دوسری جانب گریٹر اسرائیل کا منصوبہ نہ صرف فلسطینی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے بلکہ پورے خطے کے امن کو بنانے کی ایک ناپاک کوشش بھی ہے۔ پاکستان اس سازش کو اس لیے بھی مسترد کرتا ہے کیونکہ یہ منصوبہ عالمی ضمیر، انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی توہین ہے۔ پاکستان کی نظر میں مشرق وسطیٰ کا پائیدار امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب فلسطینی عوام کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا، جب زخم خوردہ غزہ کی گلیوں میں پھر سے روشنی اترے گی، اور جب مسجد اقصیٰ کی فضاؤں میں اذان کی صدا بے خوفی سے گونجے گی۔ پاکستان عالمی برادری سے مسلسل صدا کرتا چلا آ رہا ہے کہ وہ محض قراردادوں اور بیانات پر اکتفا نہ کرے بلکہ فوری، مستقل اور غیر مشروط بندی کے لیے عملی اقدامات بھی کرے۔ جبری بے دخلی اور غیر قانونی قبضوں کا خاتمہ یقینی بنایا جائے اور فلسطینی عوام کو ان کے بنیادی انسانی حقوق لوٹا دیے جائیں۔ یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ صرف فلسطینی عوام کے لیے موت کا پیغام نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کے امن اور سکون کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ انصاف، انسانی شرافت اور عالمی قوانین کی بالادستی کو کسی بھی صورت سیاسی مفاد پر قربان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ موقف ایک ایسی آواز ہے جو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ دنیا بھر کے حساس دلوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری اس آواز کو سنجیدگی سے سنے اور اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کی کھل کر مذمت، مخالفت اور مزاحمت کرے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ انصاف تبھی ممکن ہوگا جب انہیں ان کا کھویا ہوا وطن، ان کی آزادی اور ان کا سکون لوٹا دیا جائے گا، اور جب گریٹر اسرائیل جیسے خوابوں کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے کوڑے دان میں دفن کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہی پاکستان کا پیغام ہے اور یہی ہر پاکستانی کا بھی پیغام ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو مذہب کی حرارت، انصاف کی روشنی اور انسانیت کی حرمت سے سرشار ہے۔